মালদহের কালিয়াচকে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান শুরু করল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ। বৃহস্পতিবার রাত্রি 8টা থেকে ভাঙার কাজ শুরু করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সংযোগকারী রক্ষাকারী 34 নম্বর জাতীয় সড়ক কালিয়াচক এলাকায় 4 লেনের জাতীয় সড়কের 2টি লেনে প্রচুর জবরদখল তৈরি হয়েছিল। একই সঙ্গে দৈনিক বাজার ও কেনাকাটা চলছিল জাতীয় সড়ক দখল করে। এর ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। যানজটের জেরে থমকে যাচ্ছিল যানবাহন, গতি কমছিল বিভিন্ন গাড়ির। দূরপাল্লার বহু গাড়ি গন্তব্যে পৌঁছতে কালিয়াচকের যানজটের জন্য সমস্যায় পড়েছিল। এই অবস্থায় কালিয়াচকে জাতীয় সড়ককে দখলমুক্ত করার পরিকল্পনা নেয় প্রশাসন, পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। দিন দুয়েক আগেই বৈঠক ডেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছিল। আগাম ঘোষণা অনুযায়ী এদিন রাত থেকে শুরু হয়েছে অভিযান। রাতভর চলবে উচ্ছেদ কর্মসূচি। উপস্থিত আছেন জাতীয় সড়কের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর অজয় গারেকার, কালিয়াচকের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ফয়সাল রেজা, মালদহের মহকুমা শাসক পঙ্কজ সামাং সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। একাধিক থানার আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে কালিয়াচকে। উচ্ছেদে সামিল করা হয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী সহ কয়েকশো পুলিশ বাহিনী। কালিয়াচক থেকে ছন্টু মণ্ডলের রিপোর্ট, ডি নিউজ মালদা। हमारा कालियाचक जो एरिया है ये नेशनल हाईवे का पास होता है यहाँ से NH12। तो इसमें हमारी सर्विस रोड जो है इसके ऊपर दोनों तरफ से बाजार लग जाती थी और उसमें जो सर्विस रोड पे छोटी गाड़ियाँ चलनी है वो नहीं चलती थी। तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करी, प्रशासन ने उसमें हमें टाइम दिया कि इसको इविक्शन कराने के लिए जाते हैं। तो बाकायदा हमारे तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हमने सबको नोटिस इंक्रोचमेंट की इशू करी और सबको टाइम दिया गया कि वो टाइम में वो सब लोग हटा लें। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने अपने आप हटा लिया था, कुछ लोग नहीं हटाए थे। तो आज का दिन इंक्रोचमेंट रिमूवल का रखा गया था 21 तारीख 21 नवंबर। तो इसलिए आज ये सबके सामने हम देख रहे हैं तो बड़ी शांति से ये हमारा इंक्रोचमेंट इविक्शन कहते हैं इसको, ये मतलब काम हो रहा है चारों तरफ, ये चौरंगी मोड़ से दोनों साइड में। सर बोल रहे हैं कि यहाँ जो खाली कर दिया आपने, तो इसका बाद यहाँ कुछ करेंगे, ऐसा ही पड़ा रहेगा जगह? ऐसा ही पड़ा कि हमारा सर्विस रोड तो है, तो सर्विस रोड के बाद में जो जगह